Salut, 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 salut. Hola, hola a todas y todos. Les doy la bienvenida en este nuevo podcast tóxico, el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico, el profe más tóxico que tu ex. Y hoy de nuevo vamos a empezar a hablar en francés. Y luego nuestro tema yo lo voy a traducir, yo lo voy a volver a explicar en español para estar seguro que todos puedan entender más o menos de lo que trata el podcast de esta noche o de este día si ustedes me escuchan en el transcurso del día. Yo sí siempre grabo tipo medianoche, 1 de la mañana. Eso es mi horario. Yo soy muy nocturno. Entonces, pasamos al francés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation en France et du système éducatif français. Je profite de l'occasion des élections colombiennes et des élections françaises pour parler de la philosophie et de la politique française vis-à-vis de l'éducation. Nous allons parler de 5 principes clés, nous allons parler des 5 thèmes clés relatifs à l'éducation en France. Nous allons parler de la liberté de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement, de la neutralité de l'enseignement, de la laïcité de l'enseignement et de l'obligation scolaire. Ce sont les 5 principes clés de l'éducation en France. Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, il existe des écoles publiques et des écoles privées. Il existe des collèges publics et des collèges privés. Il existe des lycées, des universités publiques et privées aussi. Tout comme en Amérique latine, nous avons un système public et un système privé. Attention cependant, les diplômes, la réglementation des examens se fait à l'échelle nationale. Les diplômes délivrés par les écoles privées n'ont pas de valeur officielle, sauf s'ils sont reconnus par l'État. C'est l'État français qui définit les matières à étudier, qui définit le rythme scolaire et qui définit l'organisation des activités académiques dans tout le domaine national, dans tout le territoire. Donc, les écoles qui sont privées doivent suivre les règles de l'enseignement public. Chose importante, en France, l'éducation est gratuite. Le principe de gratuité de l'enseignement est un principe qui a commencé en 1881. En 1881, une loi, la loi du 16 juin 1881, définit la gratuité de l'enseignement primaire. L'enseignement primaire, c'est l'école pour les enfants. Ce principe, cette gratuité, a ensuite été étendu, a été développé à l'enseignement secondaire en 1933. Aujourd'hui, donc, en ce moment, les enfants français et les jeunes français peuvent étudier gratuitement. Il faut aussi savoir que les manuels scolaires sont gratuits jusqu'à la classe de 3e. La classe de 3e, c'est environ 15 ans. Les étudiants qui sont en classe de 3e au collège ont environ 14 ou 15 ans. Et tous les livres pour étudier sont complètement gratuits. C'est le collège qui fournit les livres aux étudiants et les étudiants n'ont pas besoin de payer, leurs parents n'ont pas besoin de dépenser d'argent pour les livres, c'est gratuit. Autre chose importante, autre principe important dans l'éducation française, la neutralité. L'enseignement public est neutre. Quand je parle de neutralité philosophique, de neutralité politique. C'est un principe qui s'impose aux enseignants et aux élèves. On ne parle pas de politique, on ne transmet pas ses idées politiques aux étudiants. On ne transmet pas d'idées philosophiques ou on n'essaye pas d'influencer les étudiants vers un courant de pensée spécifique. Le but étant de développer l'esprit critique des étudiants. Autre principe, la laïcité. Le principe de laïcité en matière religieuse est fondamental et est au cœur du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en France,
L'éducation religieuse ne se fait pas à l'école. L'éducation religieuse n'a pas sa place au lycée, l'éducation religieuse n'a pas sa place au collège. L'éducation religieuse est quelque chose du domaine personnel qui éventuellement se fait au sein de la famille. Mais l'école, le collège, le lycée et l'université n'ont pas vocation à transmettre des valeurs religieuses. En France, il y a une totale absence d'instruction religieuse dans les programmes scolaires. Le personnel enseignant doit respecter le principe de laïcité. Et dernière chose, il est interdit de faire du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est quand on essaye de recruter, on essaye de convertir, on essaye de convaincre quelqu'un d'une idée religieuse. Eh bien, la laïcité, pour nous, est vraiment quelque chose de très important. La religion n'a pas sa place au cœur de l'éducation française. Dernière chose, l'obligation scolaire. Depuis 1882, il existe une loi, la loi Jules Ferry, qui porte le nom de quelqu'un de très très important en France au niveau de l'éducation gratuite, laïque et obligatoire. Jules Ferry, depuis 1882, l'instruction est obligatoire. Cette obligation s'applique à partir de 3 ans. Les enfants de 3 ans, qu'ils soient français ou étrangers, s'ils résident en France, s'ils habitent en France, doivent étudier. À la base, au début, l'instruction, l'obligation scolaire, était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, elle a été obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Et maintenant, actuellement, depuis 1959, elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire qu'en France, un enfant, qu'il soit français ou qu'il soit étranger, il peut être colombien, il peut être vénézuélien, il peut être australien, il peut être canadien, peu importe, un enfant qui a entre 3 et 16 ans doit obligatoirement étudier. Et il peut intégrer le système gratuit, laïque, neutre et libre que je viens d'expliquer. Je vais passer en espagnol et je vais vous faire un résumé très bref de ce que je viens d'expliquer. Nuestro tema de hoy es la educación en Francia. Yo aprovecho que estamos en época de elecciones para hablar de un tema que me parece muy interesante. Estamos en época de elecciones tanto en Francia que en Colombia, entonces en mis dos países estamos en esas. En Francia toca saber que la educación respeta unos principios, los cuales son la libertad de la enseñanza, la gratuidad, la neutralidad, la laicidad y la obligación de escolarización. Les voy a explicar de forma muy breve esos temas. Toca saber entonces que en Francia hay libertad de enseñanza, es decir, que uno puede escoger dónde va a poner a sus hijos a estudiar. Tenemos un sistema público y también existen escuelas, colegios, universidades que son privadas. Pero la mayoría en Francia son públicos. El sistema público es el que predomina. ¿Listo? Cosa que toca saber es que los diplomas que entregan las escuelas privadas no tienen ningún valor oficial a menos que el Estado les dé como una acreditación. Es el Estado francés quien define los programas, los contenidos y que luego dice si los documentos, los títulos, los diplomas tienen valor o no. Y todo el tema de exámenes se hace a escala nacional, es decir, bachillerato, exámenes de universidad, etc. O sea, es el Estado quien define los estándares. Cosa muy importante para nosotros, la gratuidad de la educación. Existe en Francia un principio de gratuidad, una regla, unas leyes sobre la gratuidad de la enseñanza desde 1881. Hay una ley, la ley del 16 de junio 1881, que impone que la educación sea gratuita en Francia. Aquí hablamos de escuela primaria. Luego, en 1933, esa idea de gratuidad, este principio de gratuidad,
también empezó a aplicar para la enseñanza secundaria, es decir, las universidades, los liceos. Otra cosa muy importante y que me parece muy bonito en mi país, los útiles escolares, me refiero a los libros, todos los libros, libro de matemática, filosofía, historia, geografía, etc., son gratuitos hasta que uno llegue a lo que llamamos troisième, sería como tercera, la traducción literal, cuando uno tiene más o menos 15 años. Bueno, todos los libros hasta tus 15 años son gratuitos y la escuela o el liceo te los presta. No tienes que comprar nada. Otra cosa importante para nosotros, la neutralidad. Es decir, que la enseñanza pública es neutra en términos de filosofía y de política. Los profesores y los estudiantes no pueden transmitir corrientes filosóficas o políticas. La escuela no es el lugar para eso. Y eso va de la mano con lo que llamamos también la laicidad, ¿no? El principio de laicidad es algo muy importante para nosotros a nivel religioso. La religión no tiene su lugar en la educación pública francesa. Desde 1882, de hecho aquí también hay una ley, son varias leyes, las leyes del 28 de marzo de 1882 y del 30 de octubre de 1886, imponen que en Francia no hay enseñanza religiosa en los programas de educación pública. Nunca la religión entra en el aula de clase. Es algo que se queda en casa, es algo que se respeta, pero que se queda en casa. También los miembros del personal de la escuela, de la universidad, etc., no pueden hablar de religión. Ellos tienen que respetar este principio de laicidad. Y está prohibido algo que yo no sé cómo se dice en español, proselitismo, me imagino que se dice así también, es decir, tratar de convencer a personas, tratar de transmitir ideas religiosas y convencer personas, convertirlas, está prohibido también en el ámbito de la educación pública. Última cosa que me encanta de mi país, desde 1882, la educación es obligatoria. Cualquier niño que tenga 3 años, que sea francés o que sea extranjero y que reside en Francia, tiene que estudiar. ¿Okay? Entonces puede ser francés, colombiano, venezolano, italiano, australiano, canadiense. Si el niño está en Francia, reside en Francia, tiene que estudiar en Francia y entonces puede ingresar a nuestro sistema de educación público, gratuito y laico. La educación es obligatoria, inicialmente era obligatoria hasta los 13 años, luego lo pasaron a los 14 años y hoy día es una obligación hasta los 16 años. Así funciona lo nuestro y la verdad a mí me parece que es algo chévere. Porque en Francia la educación no es algo que la verdad casi no lo hablamos a nivel de política. A cambio de algunos países donde es un tema que todavía es muy polémico, en Francia nadie se pone a pelear para saber si la educación va a ser gratuita o va a ser privada. Es algo que ya es un derecho. Uno puede estudiar gratuitamente, uno tiene la obligación de estudiar y de poner sus hijos a estudiar y nunca jamás vamos a volver a negociar esos derechos sociales. O sea, ya eso lo tenemos, lo dejamos así y no importa si uno es de izquierda o de derecha, de extrema izquierda o de extrema derecha, nadie se pone a pelear, nadie se pone a hablar de la educación a nivel político. Para nosotros ya. Así es y punto. Me interesa mucho conocer su opinión sobre eso. ¿Ustedes están a favor de la educación gratuita para todos? ¿Ustedes están en contra? Díganme, yo sé que el tema es un poquito caliente, un poquito polémico, pero puede ser chévere compartir sobre eso. Pueden comentar el podcast, que sea por Facebook,
que sea por Telegram, donde lo publico también, que sea por Spotify, lo pongo por ahí también, Apple Podcast. Me ponen sus comentarios y siempre los leo, mientras respetan a las opiniones de las demás personas, ¿ok? Siempre vamos a tratar de argumentar, hablar bonito, leyendo, respetando a los demás. ¿Listo? Les mando un gran abrazo toxico. Je vous envoie un gros câlin toxique et je vous dis à très très bientôt pour un autre podcast. Salut!